एल्वीस बाब तुवें मदेंच पळय तें हें कोणाचो कॉल येयलो तुका आनी मागीर त्या कॉलान कितें तरी पासपोर्ट कितें मागलें म्हणटा सांगतालो एका फॉर्म सबमीट करपाक SIR तो कितें इशू कितें जालो? इशू काय ना. सी आय एम एक्चुअली थँकफूल की ह्या संस्थेन कॅथलीक एसोसिएशन ऑफ गोवा ताणें आज एक सेन्सिटायझेशन प्रोग्राम दवरलेलो SIR कशें फिलअप करपाचें आनी आय एम हॅपी विथ ऑफिशियल्स हू केम, 2 ऑफिशियल्स, द वे दे एक्सप्लेन आनी ताणें क्वेश्चन बी बरे भाशेन आन्सर केलें. हें सुद्दां क्लियर जाल्लें आहा की बिकॉज आय नो आय एम टेलिंग यू हे जे पळय पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पळय भरता एन्युमरेशन फॉर्म तांकां कसलोच डॉक्युमेंट दिवपाची गरज ना. डॉक्युमेंट दिवपाची स्टेज मागीर जो एक्सक्लूड जातलो ड्राफ्ट रोलान बिकॉज ऑफ आतां फॉर एग्जाम्पल कांय जाणांनी हांगा म्हटलें आमी 2002च्या रोलान ना, आमचे वडीलूय नासले तेन्ना ताणें सांगलां क्लियरली की ती ब्लँक दवरपाचें आनी फॉर्म सबमीट करपाचें. फॉर्म सबमीट केल्या उपरांत कितें जातलें मागीर नोटीस येतली, जनरेट जातली. हेंय बी स्पश्ट जाल्लें ह्या सेन्सिटायझेशन प्रोग्रामाक की एट द इनिशियल स्टेज कसलोच डॉक्युमेंट दिवपाची गरज ना म्हणून. इन्सिडेंटली आतां पळय म्हाका एक कॉल आयलो मडगांवसान की एक BLO कलेक्शनाक येयल्ली, ती म्हणटा आपण फॉर्म घेवची ना अंटील एंड अनलेस यू गिव मी पासपोर्ट कॉपी. तिका 11 डॉक्युमेंट दिल्ले आहा वीच इज अ लेटर स्टेज. स्टेज 2 तुजें जर ड्राफ्ट रोलान येना नांव जाल्यार लेटर स्टेज हियरिंगाच्या टायमार हें आतां म्हाका क्लियर जाता आनी हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदतां हें तुमकां SIRंतल्यान डिलीट करपाक सोदता. हें आज सारकें क्लियरली स्पश्ट जाल्लें आहा. डेलिबरेट डिलीट करूंक सोदता. तुमकां हांवें सांगलां ऑलरेडी नांव, BLOचें नांवूय सांगलां. त्या BLOन स्पीकर फोनार घालतकीच इन द प्रेझन्स ऑफ ACIचे ऑफिशल्स शी कोटेड द नेम ऑफ वन गणेश बर्वे. हेजेर हांव घालतलो लेखी कंप्लेन की दॅट दे हॅव बीन इन्स्ट्रक्टेड बाय हिम की लोकांक फोर्स करून पासपोर्ट कॉपी दिवचीच पडटली, ना जाल्यार आमी घेवचे ना. सो दीस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स. एका सायडीन इलेक्शन कमिशन एक सांगता आनी दुसरे सायडीन ग्रावंड लेवलाचेर हेंचे ऑफिशियल जे आसा BLOज ते डॉक्युमेंट मागता. हांव लोकांक परत सांगता असल्या BLOचेर कंप्लेन घाला. तुमचे कडेन नंबर आसा, सगळें आसा, नाल्यार धांवडोवन घाला तांकां. ह्या असले BLO जे पळय जबरदस्ती करता तुमकां तांकां एंटरटेन करूं नाका, तेंचेर कंप्लेन करा. दुसऱ्या हायर ऑफिसराचे वेबसायटीचेर नंबर मेळटले. प्लीज कीप दीस इन मायंड. ना जाल्यार आनीक 15 दीस उरल्या तुमी तुमचें नांव हितूंतल्यान भायर गेल्लें तुमी पळयतले. आनी SIR पळय म्हणटा बिहाराक कितें जालां पळय तें जर पळयलें जाल्यार यू हॅव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ वोटर की तुमचें नांव तितून उरतलें म्हणून. दॅट्स ऑल.